ନାଇଁ କେବେ ନାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ନାଇଁ କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। मो ना भाग्यश्री राउत घर उत्तर बाइन बालीपाटना बापा ना अभिमन्यु राउत माँ का ना सावित्री राउत। ये तो बहुत किसी शिखे तापर भी मुझे बहुत नर्भस थी कहीं यहाँ मोर फास्ट डेब्यू मैच थिला तो मुझे निजको से कॉन्फिडेंस आणुली कि ना जी कष्ट करछि तो एठी मु सेटा को प्रूव करी तो जर्नी बहुत अमेजिंग थिला बहुत खुशी लगिला जाइकी सेठी अलग पिलांग सह मिसली नुआ कोच पाइली भल कोच मिलले तो मत बहुत किसी शिखा मिलला सेठी पिलांग ठारू केमती कॉन्फिडेंस आउ केमती रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबी आउ को रोल रे मते जो पठा जाउतला जो डाउन ले भी पठा जाउ मो रोल केमती सेटारे उपयोग करी आउ निजु केते मु सेठी प्रूव करि परबी तो एति बाट आसी भद्रक एत कष्ट करी तो ओडिशा जाई मु निजु कौन प्रूव करी आउ मु मो ओडिशा टीम पाई कौन करी मु मोर 100% देइथिली बाकी जा भगवान के इच्छा सेया हबो। केतुटा जिला केतुटा राज्य रे खेलितिला और कोन खेलितिला टोटल टीम आस्तिले 7टा तो मु 3टा मैच खेली फास्ट मैच खेली जम्मू काश्मीर सह आ सेकंड मैच अरुणाचल प्रदेश और थर्ड मैच मुंबई एग्नेस्ट रे मु परफॉर्मेंस करथिली। अपर पार्टी जो माने थिले जा सहित खेलुतला देखि डर मानतले भद्रक जाइछ ना ना फास्ट मैच तो सेमती आसीथिला काई ना मो डेब्यू मैच किंतु नाही मु निजुको करथिली ना एते बाट आसी माने मु निजुको प्रूव करबी जते जा हेले भी मु खेलिबी सेमती किसी आसी नथिला। ए एकेडमी रो केते दिन होला प्रैक्टिस करथिला कोन केमिति एठी खेल स्कूल एठी बहुत सपोर्ट मिलिथिला आशीष सर मुन्ना सर बिन्नी मैडम मते बहुत सपोर्ट करथिले कि ना तू करि पारिबू से मते फुल कॉन्फिडेंस देथिले आउ तांको सहायता रे मु आज ओडिशा टीम रे पाइली से बहुत बहुत धन्यवाद दूची मु से जगह रे पहुंची आउ एठी मु अंडर 23 एग्नेस्ट रे बैटर हिसाब रे खेलुथली कोन कोन शॉट सब सिखिला और कोन कोन नुवा नुवा कोन शॉट से मु एटू सब शॉट सिखली बाकी किमती पिच यूज करिकी को मोटिव रे खेलिबी तो सेटा मते सेठी सिखिबा मिलला बाकी शॉट एठी मु सब सिखितली किंतु जेहेतु मु गुटे फास्ट मोर थिला तो मोर निजुक टिके नर्वस लागला बाकी मु सेठी गला परे धीरे 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 सेटा मोर ठीक ठाक हे गला। तो एटू भद्रकपुर गले किमि कोन थिला यात्रा यात्रा कथा तो कहबिनी समस्त दुख सुख चलची मोर भी सेमती किसी दुख सुख चलची तो ठीक ठाक थिला मु जाई पहुंचली से जगह रे तो आम गाँ पाई भी खुशी मो भद्रक टीम जिला पाई भी खुशी सार मैम समस्त भी खुशी अछंती मो बापा माँ भी खुशी मु भी खुशी आगु को लक्ष्य अछि इंडिया टीम रे खेलिबी तो मते जदि के स्पॉन्सरशिप मिलुची तो मु आगु को इंडिया टीम रे खेलिबी आम डिस्ट्रिक्ट रे भी ना हबो आम ओडिसा रे ना हबो के खेल या पाई बहुत आनुषंगिक जिनसर आवश्यक अछि आपन पाखर तो पैसा अभाव कोन करिवे ता पाई तो सेमती किसी स्पॉन्सरशिप मिले मु आउ टिके बेटर खेल पारंती सेमती गोटे झियोटे हे कि वर्तमान भद्रक जिल्ला रु जाई कि आउट ऑफ स्टेट रो खेलिबा केते जर्नी तो बहुत कष्ट दिला काई ना मु जते बेले एठी फास्ट आसुतले खेलुतली तो बहुत कहउतले झियो तू कोन करिवु झियोटे जाउची कोन आगु तार फ्यूचर अछि तो मो माँ बापा मते बहुत सपोर्ट करथिले तो आज मु जाई सेठी ओडिशा टीम रे खेल के आसली मैम माननको सार मैम सेठी सपोर्ट देले हां तू करि पारिबु तो तांको साहस रे आ निज कॉन्फिडेंस रे मु जाई सेठी खेल के आसली। केते घंटा प्रैक्टिस करथिले एठी तो मु रेगुलर प्रैक्टिस करे दिन को 4 रु 5 घंटा प्रैक्टिस करे फुल एफर्ट सहित निजु प्रूव करिया पई जत्ती मु मो फुल एफर्ट देकी करैथिली नाई केबे नाई मଣିଷ जीवन तो कष्ट दुखरे चलछि सेमती नाई कि मु छाडी देबी मु मो शेष पर्यंत ट्राई करबी इंडिया पई। ना होछि मनोज कुमार साहू एकेडमी परिचालक कोन कहबे आपन को पिला जोटे जे आउट ऑफ स्टेट रे खेली कहले कोन कहबे हमर भद्रक क्रिकेट एकेडमी तो खोलिलु गोटे महत्व उद्देश्य नहीं खोलिथिलु कोरोना पूर्व ए पिला माने हमर प्रैक्टिस करथिले जो पिलाटी हमर पाइछि भाग्यश्री राउत से सुदूर आम उत्तर बाहिनी साइकेल नहीं सब आसे से भी पाखे से खेली परी थिला जे साहस से कर आमर जो कोच आम प्रज्ञा परमित सामल आसित मो पाखे छिड़ा जे से दुई जन प्रथम को कहते तुम पिला पचर लाग पिला दिन ना दिन सक्सेस पाइबे जहाँ से सक्सेस रूपक आज आमको भाग्यश्री आमको आनी
ଏ ଭାବିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ବୋଲି? ହଁ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ ଜୁନୁନଟା ଥିଲା ଯେ ସେ କରିପାରିବ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ପାୱାର ତା ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ସେ ତାର ଆଚିଭ୍ କଲା। ଛୁଆଟେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଯିବା ଖେଳିବା ନାଇକି ଓକେ ମାନେ ଆଗରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳ ଶିଖଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତ ମୋର ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଏବେ ବି ନୁହଁ 2008ରୁ ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକର ବାହାରିଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓସି ଏଇଠି କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ପିଲା ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ସାମଲ ସସ୍ମିତା ମହାଳିକ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଗରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା କେମିତି କାଢ଼ିବୁ ସେଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯାଉ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସିନିୟର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅସିତ ହଉ ବିନି ହଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ ରହୁଛି ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆର କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି କଲେଜ ପଡ଼ିଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉନି ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖେଳ ଏଠି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନେଇକି ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ଟେ କିଣିବ ସୁ'ଟେ କିଣିବ ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ସେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମାନେ ଘରେ କିଣିକି ଦେଇପାରିବ ଯାହା ହେଉଛି ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ସେ ପିଲାଟି ଆଜି ଆସିପାରିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଖେଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଭଦ୍ରକର ନାଁ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରୁଛି କିମ୍ବା ଦେଶର ନାଁ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବି ଉଚିତ କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ବି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ରଖିବୁ ଯେ ତାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରାଯାଉ ଆମେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାହା ହଉ ସେତିକି ସେ ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭାବି ତାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲାଇ ଓ ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ଏ ପିଲାର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।